Today is Wednesday, guys. First day of the month of October. I know Yumi is the Lois. Yumi nasa ilalim sa pina niya si Panda. Naroon sa nagpaabot. Panda, grabe ka ha. So Yumi na. Yeah, may gray, black and white. Takbo na. Nakabantay. Oy, Yumi. Oy, bakit ka naghinto dyan? Don't stop. Go closer to me. Go near. Hi, go near. Come on. Ang dalawang mga pasneya talaga kayo ha. Hindi mo dool na ako. Black and white. May pasok ko sa black and white mo dool. Come on. Come on, black and white. Come on. Come on, black and come on. Wow, may pas black and white. Great po. Kahit maldito. Oh, ni doon sa ka. Wow, very good. Black and white. Pauna natin kang ipatawag lang muna ko ha kung mag-practice na ta. Panda, Panda. Good morning. Dead mo lang yun ko. Yumi, you're such a maldita. Yumi, halaan. Away na naroon sila. Yumi, mag-away na mo. Ay, wala pa siya. Mother, stray cat! Mother! Oh, nagmiyaw sa bata. Yumi. Mag-dead ka na, Yumi. Hi, Mother! How are you, Mother Stray? Mother, good morning. Good morning, Mother. Yan si Mother. Good morning, Mother. Okay, wait. Pakauno natin ka. Yan. Hindi na. Kain na. Panda. Baba na. Baba. Ay, kapot yun. Wala na ka na pantayan. Yan ay mong gikabuot. Wala na ka na videohan. Grabe. You're such a maldita girl na. Galit siya ka. Panda, Kiko. Ayan. So, ayan guys. Pakainin ko si cat food. Ang sulod ano guys, cat food. Sa orange bag. Hindi ka na gray. Dira. This is for gray. Ang social ano di mga itakaon ako sa table food pero dili makaon. Mga arctic ka ay cat food dira. Dara. Okay, dara. Padul dili agi daw. Ayog dili kay mahadlok sa. Halik ka na Panda. Idua sila bito. Ayun na paduwag mahadlok na sa bag. Dili na pa daw dili. So si Panda na pud atong pakaunon. Ay, may paduol. Palayo. So ito si Panda. So mag-ilog-ilog na siya dito. Panda Kiko. Ang taba-taba ni Panda Kiko guys. So ang taba ni Pakatarungan ko lang po. Naghiwi mo siya man ako eh. Hindi maghiwi. So yan guys. October 1 no, first day of the month. So tomorrow. So start na sa karong Friday is the national Teachers Day celebration. Okay. So World Teachers Day celebration this coming Friday. Then tomorrow is Teachers Day celebration sa school level. So inana. Ayan, sa Panda Kiko. Ayan. Hala sa Friday. Oh my God. Makapakaon baka ko ano nila. Nag-uul na ko. Kay ato di kami sa Coliseum na sa World Teacher for Davao del Sur celebration. Kasi black and white, si gray at saka si blue. So, yan. Dali na po kang Mother Stray Cat. Mother Stray Cat! Mother Stray Cat. Muna ang pagkain ni Mother Stray Cat. Wait mo na Mother Stray Cat. Ay, daw ay, ito wad mo. Palayo gamay. So, yan. Ako nasugong bata nga magkuhan. Palayo gamay. Palayo ba, anak? Good, very good. Ako nito luan of video. Ayaw, ito what guys. Yan, ito na Mother Stray Cat. Then, yan, gigugot na yung kuhan. Ako na po nang ilisan niyang cat letter. Then, ibutaman ako of water. Ibutaman sa ako water. So, yan, for today guys, si Mother Stray Cat kumakain ako. Ano sa cat food?